Sigat cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu pengarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari sigat cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar.
Tujuh nuan nelap udu ati beresi ngasuku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu ati beresi ngasuku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura gawa bagas dari balui 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sigat cukup sigat nuan bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu pengarindu. Tujuh nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura gawa bagas dari balui 10 tayar.
Ngasuhku berhari-berhari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Siga cukup siga nuang bujang tiku sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berhari-berhari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berhari-berhari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berhari-berhari sempama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berhari-berhari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari siga cukup siga nuang bujang tiku sayang. Cukup sigap bernapat-napat
hatiku labu penggarindu. Tujuan nuan nelap udu ati beresi. Ngasuku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuan nuan nelap udu ati beresi. Ngasuku berari seumpama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tujuan nelaputu ati beresi. Ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Siga cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa. Bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa. Bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuan nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuan nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat.
Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sigat cukup sigat nuang bujang tikus sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmantah. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu pengarindu. Tutup nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bojang nada yang durmantah. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuh nuang nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari. Sigat cukup sigat nuang bujang tikus sayang. Cukup sigap bernapat-napat
Nuan bojang nada yang bermantah, ia gas cermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Sigat cukup sigat nuan bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmantah, ia gas cermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bojang nada yang bermantah, ia gas cermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan
nelapu doa diberesi, ngasuhku berari-berari sempama kena jayau, kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari siga cukup sigat nuang bujang tikus sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jayau, kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jayau, kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jayau. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelapu doa diberesi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jayau, kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Siga cukup sigat nuang bujang tikus sayang.
Sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci iluri 10 tayar. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Siga cukup sigat nuan bujang tiku sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta, ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci iluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta, ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci iluri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali
Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, tubuh tinggi dari siga cukup siga nuang bujang tikus sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu pengarindu. Tutup nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuh nuang nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Siga cukup siga nuang bujang tikus sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapura, tubuh tinggi dari baluri 10 tayar.
Tucum nuan nelap udu ati beresi ngasuku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi ngasuku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sigat cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucum nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucum nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya kunci luri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi ngasuhku berari seumpama kena jaya
putu ati beresi, ngasuhku berai-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari siga cukup siga nuang bujang tiku sayang. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmantah. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu pengarindu. Tutup nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berai-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmantah. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berai-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tucum nuang nelap udu hati beresi. Ngasuhku berai-berari sempama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berai-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali